Unsa nagibuhat nimo? Tito na date si Aubrey. Akala mo na ay Valentine's Day mga buwisit. Ayaw magsuko. Dating gano na ay kwarta dira. Tito na ay kwarta des la yung dois. Unsa nabalitaan ka pari? Usang lalaki karon ang napalangka. Nagnay kwarta karon ng 10,002. Ang ingon siya, Douglas walay kwarta na sa pakage ni Aubrey bayad karon igit. Ang ingon na pud wait lang Creamy na ay kwarta nag-date ni Aubrey. Ingon si Creamy. Sige na Mr. Douglas naglantaw og Disney Junior sa TV igit. Ingon nako sorry. Babalita karon ako si Disney Junior nag-Disney Junior kami nagbabalita Disney Junior. Ayaw nagsuko tito unsa man naglantaw og Disney Junior. Ngano napabalita Disney Junior. Nag-iyak na ko wala. Ay sige og iyak-iyak tira Douglas na tanawag Disney Junior. Hey pare naglantaw og Disney Junior patay ka.